everyone, welcome to my channel. So for now, we're going to restore all things. From unused things to be good. Without any further things, let's go. So first of all, we're going to restore Rautan Pensil. Ew, dirty! Tetap saja cuci dulu ya sebelum dipakai. Let's see the ingredient and how to make it. Bahan-bahan: Rautan, snowflakes, glue. Lebih baik pakai glue gun ya. Imitation pearl. Let's go. Pen. Bosan dengan pulpen yang begitu saja? Ayo kita buat. Ingredient: styrofoam, glitter shape, glitter, dan yang terakhir gunting untuk memotong. Let's go. Untuk rautannya, karena udah 5 menit, ayo kita lakukan sisi yang lain. Dan ini dia hasilnya. Lucu dan unik. Thank you for watching. Bye bye.